नमस्कार सांग मैंने स्वागत करुच्ची आपण मानक मो न्यू वीडियो रे। तो आपण मैंने देखुथिबे आज होउची बड़ एकादशी लोकंगर लाइन लगी कृष्णंकर दर्शन करने। तो आज आसे आम साक्षी गोपीनाथ मंदिर जीवा भितर कौन होउची केमती मजा मस्ती होउची चलंतु जीवा देखिबा। मंदिर भितर देखुए कौ भाव में भिड़ होती लोकों भितर मैंने जा दर्शन करके आसिलु फाइनाली बाहर को। तेरे बाहर को पलि आसिलु जा बुलवा कौन कौन सब जिनस देखा चलते। फाइनाली देखुए कौ भाया भिड़ भाई मैंने मो सहित अच्छा कालिया देखो सन्ध्या टाइम पूरा माने पूरा जाम आज हूँ बड़ एकादशी पूरा चूड़ा आशा पूरा अलग प्रकार देखो कौन मेलन पूरा भिड़ भितर तो ये हूँ ब्रह्मपुर प्रसिद्ध पापड़ आचार देखिपे आपण मैंने पूरा बढ़िया से देखा सबू से मैंने बहुत बाटर आसते बहुत परिश्रम कर प्लास्टिक फूल टोटाली एमती ऑफर केवल आम ओडिशा रे ही मिलिबा आ कोठी मिलिबो।
ଛୋଟବେଳେ ମୋର ଟିକେ ଖେଳନା ପ୍ରତି ୱିକନେସ୍ ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପଛରେ କିନ୍ତୁ ଖେଳନା ଆଗୁଆ କିଣେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବସ୍ଟେ ଦେଖିଦେଲି, ମନ ମୋର ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ବସ୍ରେ ବସିକି ପଳେଇବି ନହେଲେ ଘରକୁ। ତାପରେ ଇଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଖେଳନା ଖାଲି ଦେଖିଲି ଏମିତି ଆଡ଼ି ଆଡ଼ି କରିକି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାହାଜଟେ ଅଛି, ସେଇ ଜାହାଜରେ ବସିକି ପାଣିରେ ବସିକି ଯିବି ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ପୁଣି ସେଇ ପିଲାଦିନକୁ ମୁଁ ଫେରିଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲି ନାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ନେଇଯିବି, ସିଧା ଉଡ଼ିକି ଯିବି। ଏଇ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ମଥୁରାରୁ ହେଇଛି। ମଥୁରା କେକ୍ ନା 5ଟା 20 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଲେ ବି ଆମର କିଛି ତ ପାପି ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଦେଖୁନ ଛୁଆ। ଦେଖୁଥିବେ ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳିଆ। ମନ ନାହିଁ ବହି ଦୋକାନ ବି ଆଇଛି, ଗୋଟେ ବହିଟେ No. छबिळ वर्ण होतं नाही पटलू छबिळ वर्ण होतं मोर पाठ पढ़ार इच्छा आप तो जानते बही भितर टे पलि देखुचे चिकेन पूरा जेहेतु एकादशी आम टे एकादशी स्पेशल चिकेन बिरियानी खाई बासन बासन घरे पुरेबनी घर घरे आज पुरे आज एकादशी चिकेन बिरियानी खाइदा पापड़ी तो आम मैं छोट बेलू तो पूरा बिरियानी लेग पीस मैं अंधार भीतर खाऊछु पंचुक जगह नहीं पंचुक आरंभ तथापि आम संभाली पाइलुनु घर लोक देखी थे बोले अंधार नुचिकी खाऊछु केते टका ला केते टका 50 टका हूँ भोग ये हूँ सरपुली डालिंब आईटा हूँ गोटे छतुआ से टोटाली सब भोग जोटा ठाकुर पाखे भोग हुए आई भोग सब देखिए एवं भी टोटाली हरेक जिन बर्तमान सी भावुची बाहर घर मिल कहीं किणी बेलटा मत रुटी खंडे बेले आसबनी
ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଦରକାର ନା ଗୁପୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ପଳାନ୍ତେ ସିଙ୍ଗଲରେ ତ ଫାଇନାଲି ସରିଲା ଦର୍ଶନ 40 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛେ। ଆଜି ବି ଏଠିକି ଦୟାକରି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ।